Hello sa inyo guys. Hi my future. Hello guys. Dandy, what are you doing? Hi Chang Sangyon. Chiang Sangyon. Hello. Wala ka ng paramdam ha. Bigla ka alis sa live ko. Okay lang guys. Hello. Hello Kidi Rukua. Hi Kidi Rukua. Hello guys. Guys, help nyo ako guys. Help me, guys. OPK ko tomorrow, guys. Nod kayo, please. Kahit comment lang kayo ng Go Kiara. Hi, Easy. Hello, Crunch Boy. Hi, Crunch Boy. Uy, si Dried Palabok. Attendance check. Uy, bukas ha. OPK ko tomorrow. Hi, Doraemon. Hello, guys. Roldan, nanonood ka pa ba, Roldan? Ay, thank you, Chang Sang yun. Thank you so much. Thank you po. Did you take your meds na? Di pa guys, mamaya pa. Thank you po. Thank you. Ito guys yung ano ko. Bukas, ay mamaya. Bukas tuloy. Mamaya pa ako. Before ano to guys. Tapos kailangan ko nebulizer. Alam niyo yun. Para sa asthma. Yun lang naman guys. Ay, thank you Chang Sang yun. Birthday mo bukas sakto sa PK. Opo. Anong tawag dun guys? Ang birthday OPK. Ganun. May ganun daw kasi. Hi, no one's Trinay mo Plemix. Hindi ko hiyang ang Plemix, guys. Lalo lumalala. Ayun. Kaya nod kayo sa OPK ko tomorrow, ah. Guys, magka-countdown na ka mamaya. May cupcake ako. Birthday ko na kasi. So, yun. Samahan niyo ako mag-countdown, guys. Sige na. Samahan niyo ako mag-countdown, guys, ha? Kasi nakalimutan na ng family ko yung birthday ko. Yan. Hi, Dandy. Hello sa inyo, guys. Help nyo ako maka-reach ng quota ko. Ayan. Hello po. Wini-wait ko na lang yung ano, guys, yung count me up later. Nakiningal ako. Guys, wini-wait ko na lang yung ano. Wini-wait ko na lang yung ipapamigay natin, guys, na mga school supplies. Is call mga school supplies, guys. Wini-wait ko na lang. Hi kay Daddy. Spak me. Kainis ah. Wini-wait na lang natin yun, guys. Hindi pa kasi siya dumadating. Pero nag-order na ako po. Hi, Dami. Hi kay Daddy. Kay Spunk me. Zid. Hi, guys. Hi, Dami. Hello, Redskin. Hi, Mark. Sagot na ulo ko, guys. Per sakit. Nihilo rin ako. Nakatok ko to. Hello po. Hi, Dusty. Hello? Pagod na ako, guys. Hi, Vin. Hello po, Vin. Hi, Chino pa ako. Guess nod kayo, PK ko ah. Kahit comment lang kayo ng Go Kiara. Go Kiara lang, guys. Hello, bestie. Hi, King. Guys, help me to reach this. Okay, thank you sa pag-share ng live. You mad bro, thank you. Guys, help nyo ako para ma-reach ko yun.
I'm good. I'm good, bestie, but I'm having a cracked voice right now. Hi, Nan. Guys, please help me, guys. Please. Help nyo ako, guys. Ilang days na lang. Ang dami ko pang bigas na kakainin. I can tell. Talaga. Hiking ko, Keyoma. Sure, bestie. But first, I need to reach my quota. Help me, bestie, please. Follow me back, bestie. Follow me back. Hi, guys. Ayan, guys. Grabe. Ayoko na. Super pagod. Pagod na ako. Pagod na ako, guys. Parang kanina pa ako nagla-live. Ayan, help nyo na ako, guys. Help me to reach my quota, please. Hello po. Hi, Jeran. Hello, Jeran. Hi kay Tiger. Kay Tiger 28. Hi, Tiger 28. Hello, guys. Hi, Phil. Susuka na ako. Kasuka, guys. Wait lang ha. Teka lang, guys.